अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल सुना था, रूमी और गुस्सान मुसलमानों से लड़ाई करने की तैयारियां कर रहे थे। इनकी बराबर खबरें मिल रही थीं। रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर था, इसलिए हालात की नज़ाकत में इजाफा हो गया और मुसलमान परेशान हो गए। नहायत गर्मी, तंग दस्ती, पहस साली से भी वो दो चार थे। अब आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कतई अक़दाम का फैसला। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात और तग़य्युरात का मुताला कहीं ज़्यादा दिक्कत नज़र से फरमा रहे थे। आप समझ रहे थे कि अगर आपने इन फैसला कुन लम्हात में रूमियों से जंग लड़ने में काहली और सुस्ती से काम लिया, रूमियों को मुसलमानों के ज़ेर असर इलाक़ों में घुसने दिया और वो मदीना तक बढ़ और चढ़ आए, तो इस्लामी दावत पर इसके निहायत बुरे असरात मुरतब होंगे। मुसलमानों की फौजी साख उखड़ जाएगी और वो जाहलियत जो जंग हुनैन में कारी ज़रब लगने के बाद आखिरी दम तोड़ रही है, वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। और मुनाफिकीन जो मुसलमान पर गर्दिश ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं और अबू आमिर फासिक के ज़रिए शाह रूम से राब्ता कायम किए हुए हैं, पीछे से ऐन इसी वक्त मुसलमानों के शकम में खंजर घोंप देंगे। जब आगे से रूमियों का रेला इन पर खूनख्वार हमले कर रहा होगा, इस तरह वो बहुत सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी जो आपने और आपके सहाबा कराम ने इस्लाम की नश्र और शाअत में सर्फ की थी, और बहुत सारी कामयाबियां नाकामी में तब्दील हो जाएंगी जो तवील और खूनरेज जंगों और मुसलसल फौजी दौड़ धूप के बाद हासिल की गई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नताइज को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उसरत और शिद्दत के बावजूद आपने तय किया कि रूमियों को दारुल सलाम की तरफ पेश कदमी की मोहलत दिए बगैर खुद इनके इलाके और हुदूद में घुसकर इनके खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ी जाए। रूमियों से जंग की तैयारी का ऐलान। ये मामला तय कर लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में ऐलान फरमा दिया कि लड़ाई की तैयारी करें। कबाइल अरब और अहले मक्का को भी पैगाम दिया कि लड़ाई के लिए निकल पड़ें। आपका दस्तूर था कि जब किसी ग़ज़वे का इरादा फरमाते तो किसी और ही जानिब का तोरिया करते, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत और तंगी की शिद्दत के सबब अब की बार आपने साफ साफ ऐलान फरमा दिया कि रूमियों से जंग का इरादा है, ताकि लोग मुकम्मल तैयारी कर लें। आपने इस मौके पर लोगों को जिहाद की तरगीब भी दी और जंग ही पर उभारने के लिए सूरे तौबा का भी एक टुकड़ा नाजिल हुआ। साथ ही आपने सदका और खैरात करने की फजीलत बयान की और अल्लाह की राह में अपना नफीस माल खर्च करने की रग़बत दिलाई। ग़ज़वे की तैयारी के लिए मुसलमानों की दौड़ धूप। सहाबा किराम ने जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना कि आप रूमियों से जंग की दावत दे रहे हैं, झट इसकी तामील के लिए दौड़ पड़े और पूरी तेज रफ्तारी से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। कबीले और बिरादरियां हर चार जानिब से मदीने में उतरना शुरू हो गईं, और सिवाय इन लोगों के जिनके दिलों में निफाक की बीमारी थी, किसी मुसलमान ने इस ग़ज़वे से पीछे रहना गवारा न किया। अलबत्ता 3 मुसलमान इससे मुस्तस्ना हैं कि सहीउल ईमान होने के बावजूद उन्होंने ग़ज़वे में शिरकत न की। हालत यह थी कि हाजतमंद और फाका मस्त लोग आते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते कि इनके लिए सवारी फराहम करें, ताकि वो भी रूमियों से होने वाली इस जंग में शिरकत कर सकें। और जब आप इनसे माजरत करते कि जो आयत उतरी थी 9 सूरत की 79 आयत, जिसका मतलब है मैं तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं पाता, तो वो इस हालत में वापस होते कि इनकी आंखों से आंसू रवा होने होते कि वो खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों ने सदका और खैरात करने में भी एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुल्क शाम के लिए एक काफ़िला तैयार किया था, जिसमें पालान और कजावे समेत 200 ऊँट थे और 200 औक़िया तकरीबन साढ़े 29 किलो चांदी थी। आपने ये सब सदका कर दिया। इसके बाद फिर 100 ऊँट पालान और कजावे समेत सदका किया। इसके बाद 1000 दीनार तकरीबन 5.5 किलो सोने के सिक्के ले आए और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में बिखेर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें उलटते जाते थे और फरमाते जाते थे, आज के बाद उस्मान जो भी करें इन्हें ज़रर न होगा। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर सदका किया और सदका किया, यहाँ तक कि इनके सदक़े की
مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 دسق یعنی 13,500 کلو 13,500 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مدیہ دو مد صدقہ کیا، ایک مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازے، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک دو کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن ارفتا کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا لاحق ہوئے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اس لیے اس کا نام جیش اسرت، تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القریٰ کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے سہلہ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر دیار سمود سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی۔ وہاں ہاں مگر روتے ہوئے پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔
चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुम दोनों ने इसके पानी को हाथ लगाया है? उन्होंने कहा, हाँ। आपने इन दोनों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया। फिर चश्मे से चुल्लू के जरिए थोड़ा थोड़ा पानी निकाला, यहाँ तक कि कदर जमा हो गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना चेहरा और हाथ धुला और इसे चश्मे में उंडेल दिया। इसके बाद चश्मे से खूब पानी आया। सहाबा किराम ने सहर होकर पानी पिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मास, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम इस मुकाम को बागात से हरा भरा देखोगे। रास्ते ही में या तबूक पहुंचकर रवायात में इख्तलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तुम पर सख्त आंधी चलेगी, लिहाजा कोई ना उठे और जिसके पास ऊँट हो वह इसकी रस्सी मजबूती से बांध दे। चुनाचे सख्त आंधी चली। एक शख्स खड़ा हो गया तो आंधी ने इसे उड़ाकर मिली के 2 पहाड़ों के पास फेंक दिया। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठा और मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठा पढ़ते थे। जमा तक़दीम भी करते थे और जमा ताख़ीर भी। जमा तक़दीम का मतलब यह है कि ज़ोहर और असर दोनों ज़ोहर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों मगरिब के वक्त में पढ़ी जाएं। और जमा ताख़ीर का मतलब यह है कि ज़ोहर और असर दोनों असर के वक्त में और मगरिब और इशा दोनों इशा के वक्त में पढ़ी जाएं। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।